बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझें आसान तरीके से हिसाबल नमाज के ज़रिए। लेसन नंबर 20 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या आपने पिछला लेसन पढ़ा है? पढ़ा है, इसका पढ़ लिया? तो तर्जुमा कीजिए अर्रजीम, ए बी सी डी इज़ा जा ए बी सी डी जब आ जाए ज़िदनी मुझे इशारा क्या होगा इसका? एक उंगली करके वापस पढ़ते हैं। आज का लेसन हम देखते हैं, हमारा लास्ट लेसन है। सर आपको क्लियर स्लाइड नजर आ रही है? थोड़ी सी फॉक्सिंग जो है ना, फॉक्सिंग इसकी पहले बेहतर हुई थी लेकिन अब नहीं। अच्छा, ये फुल फोकस है। आज के लेसन में, इस सबक में हमने क्या पढ़ा? ग्रामर सिर्फ सगीर देखते हैं। बात तालीम में शौकी एक बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 जब ख़त्म हुआ था, हमने 232 अल्फाज ऐसे सीखे थे जो कि तकरीबन 41,000 कुरान मजीद में आए। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई हमें 50% आता है कि नहीं आता। इसमें आयतल कुर्सी और दुआए करूँगा है, हम उस पर अप्लाई करके देखेंगे। ये हमारे होमवर्क से उम्मीद है आप सब करते होंगे। ये अगर मुकम्मल ये नहीं भी करते, कुछ ना कुछ इसमें से आप करते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। आप सबको मुबारकबाद। चलिए अब हम सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों को लेते हैं। सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका तर्जुमा आता है। देख लेते हैं कि आउज़ु मैं नाम में आता हूँ, या मैं नाम में आऊँगा, बिल्लाहि बिन शैतान, ये इस समय हमें पता चल रहा है अलिफ लाम लगा है। इसी तरह अर्रजीम उतारा हुआ है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसकी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के अर्रहमान। अच्छा, इसका हमने प्रॉपर क्या मीनिंग पढ़ा है? मुसलसल में मेहरबान। इसी तरह और रहीम शिद्दत से मेहरबान, मुसलसल रहम करने वाला और शिद्दत से मेहरबान। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये सूरह बकरा की आयत है। अच्छा, अलिफ लाम इसका तो किसी को भी नहीं पता मुकत्तात है जी, दूसरे मुकत्तात जी इसका किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला को। ज़ालिका हमने पढ़ा, इसका तो हमें पता है। ज़ालिका का इशारा किसी को याद है? वही टेबल वही है, हाज़ा औलाई ज़ालिका लाइका। अच्छा, इसका इधर ये वो किताब है। हाँ जी, इधर तो तर्जुमा इसका ये बन रहा है कि ये किताब। वैसे हमने ज़ालिका का मतलब पढ़ा है वो। हाज़ा ये इशारे कर ले साथ ही बात करो। हाज़ा ये औलाई ये सब ज़ालिका वो उलाइका वो सब। इस तरह मोनस के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हाज़िही औलाई तिलका उलाइका। अब अगर इस टेबल की रूह से देखें तो इसका मतलब बन रहा है वो, लेकिन जब हम मुहावरा तर्जुमा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ये किताब। तो ये वो चीज़ है जो हम QC2 में सीखते हैं कि कब ये जो अगर मतलब उसका कुछ और भी बन रहा होता है तो वो पूरे सेंटेंस के साथ मिलकर उसका मतलब कैसे चेंज होता है। तो ये बड़ा आसान है। अल किताब हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसको पता चल रहा है आपको कि ये इस समय फेल है या बंद है? इस समय अलिफ लाम है, ठीक है। ला का मतलब हमें पता है नहीं, ड्राइव देख लेते हैं, हमें नहीं पता। पी ही का मतलब हमें पता है, बीच में कितने टुकड़े हैं इसके? 2 टुकड़े हैं। तो ई मतलब में और ई का इशारा किधर होगा जी? हुआ है ये बेसिकली उसमें, ठीक है। इसी तरह
خدا ہمیں پتہ ہے ہدایت سے ہے. اسی طرح للمتقین یہ لام کا ہمیں پتہ ہے کہ صرف لام لگا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیے. یہ ہم نے یاد کہاں سے رکھا تھا؟ الحمدللہ لیے. متقین دیکھ لیتے ہیں کہ کیا. ویسے ہمیں پتہ ہے متقین کسے کہتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہیں پہ انڈر لائن لگے ہوئے مطلب یہ ہمیں آتا تھا. اب اس لائن میں دیکھ لیں 1 2 3 4 اور 7 الفاظ ہیں. ہمیں تقریباً موسٹلی 50% سے زیادہ آتا ہے. ہر آیت میں اسی طرح ہر لائن میں قرآن کی الحمدللہ ہمیں اسی طرح نشانیاں ملیں گی. یہ دیکھیں لالی کا یہ کتاب لا نہیں ہی اس میں لا ہدایت لیے یعنی ہم نے بالکل کریکٹ ترجمہ کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں الف لام میم. الف لام میم ہے. ذالی کا یہ کتاب نہیں ریب کہتے ہیں شک. ہی اس میں خدا ہدایت للمتقین متقیوں کے لیے. یعنی اس کی دیکھتے ہیں ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ پوری سب سے پہلی صورت یہی ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن ادھر سے ہی شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالی کا کتاب لا ریب. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا سب سے پہلے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اکثر مصنف ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں. کافی بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے. لیکن ان کی جب بکس پڑھتے ہیں نا تو کسی جگہ پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو اس میں کوئی غلطی لگے تو فلاں نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم غلطی صحیح کر دیں. تو یہ اکثر کتابوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے. لیکن اس کتاب لکھنے والا ہے کون جی؟ اللہ تعالیٰ, جو کوئی غلطی نہیں کر سکتا. بے شک خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا آتا ہے. الذین ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جمع میں ہے. الذی ہوتا تو کیا ہوتا؟ واحد کے لیے ہوتا جو. اب جو لوگ مطلب جمع میں یؤمنون یؤمنون مومن مطلب ایمان. تھوڑا تھوڑا ہمیں کنسیپٹ مل رہا ہے. اسی طرح بالغیب اس کے ٹکڑے ہمیں کرنے آتے ہیں. ای کا مطلب ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. غیب دیکھتے ہیں کیا کنسیپٹ ہے. تو یقین با کا مطلب ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. یقین اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کچھ قیام یا قائم کا کوئی ورڈ بن رہا ہے بیسک کا. تو یہ بھی تقریباً ہمیں دونوں ہی آتے ہیں. اور تو ہمیں پکا پتہ ہے. اسی طرح الصلاۃ یہ ہم نے پڑھا ہے. تو آپ نے سے بتائے گا یہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اچھا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ بولتے ہیں. تو وا مما اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ہے. وا من ما یعنی کہ وا اور من سے ما جو. رزق نہ ہوں رزق ہمیں پتہ ہے. رزق کیا ہے؟ ہم کا اشارہ ہمیں پتہ ہے. ہم کا کیا اشارہ ہے؟ اس طرف ہے چار میں ہوگا. رزق نہ ہوں مطلب رزق دیا ان سب کو. ایسے کر کے کچھ بات ہوتی ہے. یون کی کون اس کا ہمیں نہیں پتا. دیکھ لیتے ہیں کیا ہم کو تو یہ دیکھیں جدھر انڈر لائن ورڈ ہے نا یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھے. 1 2 3 4 5 6 ٹوٹل ہے کتنے؟ 4 اور 4 8 ہے. تقریباً اس میں سے ہمیں 6 پہلے ہی پتا ہے الحمدللہ. تو یہ ہمیں ہر جگہ ایسے ہی ملے گا قرآن کی ہر لائن میں. باقی بات دیکھتے ہیں ادھر لکھے تو نہیں ہوئے بھائی بھی ہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں. اللہ دینا یؤمنون جو ایمان لائے. بالغیب ویقیمون اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز. ومما وہ 3 ٹکڑے اور جو ہم نے جو ترجمہ کیا تھا اور سے جو رزقناہم. اچھا اس میں بتا دیں کتنے ٹکڑے ہیں. کون بتائے گا؟ کون کون سے 3؟ ٹھیک ہے. ایک تو رزق ہو گیا. پھر نا رزق نا کیا ہو گیا جی؟ ہم نے رزق دیا. ٹھیک ہے. تم ہے ان سب کو. ٹھیک ہے. جن بھی کون خرچ کر اس کا مطلب یہ یعنی ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ آیت دیکھتے ہیں جی. والذین اور جو لوگ پتہ ہے ہمیں اس کا پورا یؤمنون بما اس کے 2 ٹکڑے ہمیں پتہ چل رہا ہے. انزلہ
नाजिल किया, हमें पता है उनके मतलब नाजिल। इलेइका, इलेइका का हमने इशारा पढ़ा था एक, अभी हमने किया भी है प्रैक्टिस। और बात उसका अच्छा वो इलेइका था या उलाइका? उलाइका। अच्छा इलेइका का हमने पूरा टेबल पढ़ा था, इसका इशारा हमने क्या पढ़ा था? हूम वाला टेबल है, इलेई साथ लगा दें, इलेही, इलेहिम, इलेइका। अच्छा इलेई का मतलब क्या बनता है, किसी को याद है? इसकी चले मैं निशानी आपको बताता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। इलैहि का तो क्या मतलब हो जाएगा जी? इलैहि तो हो गया तरफ, आप लग गया आपकी तरफ, कितना आसान था सर ये। इलैहि मतलब उसकी तरफ, इलैहि उनकी तरफ, सबकी तरफ, इलैहि का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सबकी तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। अमा और जो उनजिला मेन का क्या मतलब है जी? से। अच्छा इसके दो टुकड़े हैं, कबली और का। इसमें से हमें का पता है, इशारा भी हमें पता है, का इशारा किधर है? आपकी बात हो गया। कबल का हम वैसे उर्दू की वोकैबुलरी में भी सुनते हैं, कबल मतलब पहले जो आने वाले, ठीक है, मतलब मिन से कबली पहले का, आपसे पहले, कुछ इस तरह करके इसका तर्जुमा करना है, ठीक है, यानी कि हमने बना लिया इसका। वबिल आखिरा, वहाँ मतलब और भी से, आखिरा मतलब उम्दा, हमें पता है क्या इशारा है जी? वो सब यू की नून, बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका, ये देखिए जी अंडरलाइन वर्ड्स हमें आते हैं, देखिए इस पे अंडरलाइन नहीं हुआ, लेकिन ये भी हमें आता था, और ये भी सर ने बता दिया था कि मान रखते हैं या यकीन रखते हैं। यूकीनून मतलब यकीन से बात है, ठीक है, ये भी हमें आता है, तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 60% से भी ज़्यादा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पांचवी आयत है सूरह बकरा की, उलाइका का इशारा हमने किधर किया था? आला, औलाई, जालिका, उलाइका, क्या मतलब था जी? वो सब, बिल्कुल ठीक। अला का हमने क्या मतलब पढ़ा? खुदा हिदायत, यानी वो सब हिदायत पर हैं, हमें पता चला इसका तर्जुमा क्या बन रहा है। मिन से रब्बिहिम, नहीं अपने रब ही होगा, उसके रब, उन सब के रब, रब्बू वो होता तो उसका रब, रब्बी हिम है, उन सब के रब। इसी तरह वाउलाई का और वो सब, हम वो सब मतलब वही बात है, मुफ्लिहून। इसका हमें अगर तर्जुमा ना भी बताओ, हमें इसमें क्या चीज़ पता चली है कि हमने पढ़ी है, ठीक है, फला से है। अच्छा इसमें कोई और निशानी भी है जो हमें प्रॉपर बताती है कि ये इसमें फेल है, अलिफ लाम है, ठीक है जी। वाव से हमें क्या पता चल रहा है? किसी किस्म की जमा बनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जी, ये अंडरलाइन वर्ड्स देते हैं, इसमें तकरीबन सभी हैं, इस पर नहीं सिर्फ अंडरलाइन हुआ, लेकिन ये भी हमने कर लिया तर्जुमा, यानी ऑलमोस्ट इस आयत में हमें 100% आता था। तो ये सारा किसी मन का कमाल है जी, आप कोशिश करें, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, फिर आपको यकीन होगा हाँ यार वाकई सिर्फ हम बातें नहीं करते कि 50% आता है, ये तो वाकई हमें 50% आता है। तो फिर इसी तरह शौक भी बढ़ता है यार, ये जो 50% आता है तो बाकी कमी बेशी रह गया है। कोशिश करें तो लेवल 2 भी करें, लेवल 3 भी करें, ताकि हमें और मज़ीद तर्जुमा करना है, क्योंकि इंशाल्लाह नियत करते हैं सब इंशाल्लाह जी। नियत करके सवाब तो लेना, बाकी काम तो अल्लाह की तौफीक से है, नियत पुख्ता होनी चाहिए। जी सर, तबलीगी बात की इरादा तो करें, इरादा तो करें, सवाब के लिए लिखी जाएगी जी, बिल्कुल लिल मुस्लिमीन, ठीक है जी। तो ये किस्म की जमा है या किसी फेल की जमा है? इसम की जमा है, हमें पता चल रहा है ये नून है, और ये नून हमने पढ़ा था किसी इसम की निशानी है जी, मुसलमानों के लिए। इस तरह वबिल आखिरा, ABCD बिल्कुल ठीक, और आता है उलाइका अला हुदा, ABCD जी, वो सब हिदायत पर हैं। अल किताब,
वमिम्मा टुकड़े कर लें। वाह और मतलब इस चीज से जो मिन से जो और इस चीज से जो, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है आयतल कुर्सी। अच्छा हमने इसका तर्जुमा नहीं पढ़ा पहले, कोर्स में हमने पढ़ा है इसका तर्जुमा ना, हमने सूरह बकरा की पहली 5 आयत पढ़ी हैं इस कोर्स में। लेवल 2 में है सूरह बकरा के पहले 5 सफ़े, इस कोर्स में हमने नहीं पढ़ा। तो ये हम बेसिकली मैंने आपको बताया था ना लेसन 20 में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या हमें वाकई 50% कुरान आता है या नहीं आता। तो ये हमारा टेस्ट है। हमने देखा पिछली आयतों में हमें ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा आता था। आयतल अप्लाई करते हैं जो हमने पिछले रूल्स पढ़े हैं या जो कुछ हमने सीखा है कि हमें आयतल कितना कुछ आता है इसमें। आयतल स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ला का क्या मतलब है जी, नहीं, ठीक है। इलाह माबूद, इल्ला सिवाय, ठीक है। हुआ, तो इसका इशारा किधर होगा जी, जबरदस्त। पूरा टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसी बहाने। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। मोनस के लिए क्या हो जाएगा, जबरदस्त। अच्छा जी, अल हय्यु, जिंदा, ठीक है। इसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि इसमें अलिफ लाम मतलब कोई इसम है। ये हय्यु मतलब आगे इसका और देखते हैं। अल कय्यूम डिफाइन रहने से अलिफ लाम लगा है मतलब इसम है। इस तरह ला ताखुजुहु, ठीक है। इसमें हमें पूरा तर्जुमा नहीं भी पता, बेशक नहीं पता कोई मसला नहीं है। हमें एक लफ्ज़ पता है ला, इसका क्या मतलब होता है, नहीं। सीना तो ये भी देखते हैं क्या चीज़ है, लेकिन हमें इसमें ये पता चल रहा है कि ये मोनस है और इसम है, क्योंकि सर सबको पता चल रहा है ना बोलते लगी लिया मतलब मोनस इसम है। वाला और नहीं, नौम ये हमने पढ़ा किधर था जी, बिल्कुल सर फजर की नमाज अजान में पढ़ा था सलात के। ये देखें जी कितने सारे हैं ये अंडरलाइन वर्ड्स, ये तकरीबन 50% से ज़्यादा बनते हैं। इसमें हमने इसका भी तर्जुमा कर लिया था अल कय्यूम का। नौम भी हमें पता है, नींद अंडरलाइन नहीं हुआ, सिर्फ एक ये लफ्ज़ रहता था अल हय्यु और ताखुजुहु, ठीक है। ताखुजु मतलब उसे आती है, ठीक है। अब स्टार्ट में लग गया ला मतलब उसे नहीं आती। तो आप देखते हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, यानी अल्लाह नहीं माबूद सिवाय हो। ये थोड़ा सा इसका टुकड़े करके बा मुहावरा तर्जुमा करें। अल हय्यु जिंदा, जिंदा। अल कय्यूम सामने वाला मतलब कायम रखने वाला, कायम रहने वाला। ला ताखुजुहु नाम से आती है। सीना कहते हैं जी ऊँग, ठीक है। इसके अलावा वाला नौ हमें पता है नींद कहते हैं। इसी तरह ये देखिए लाहू आ गया है, इसका कोई बताएगा कितने टुकड़े हैं, ला और हू 2 टुकड़े हैं। ला का मतलब क्या हमने पढ़ा था जी, लिए। हू का इशारा किधर है, मतलब उसके लिए, ठीक है। माँ की समावात, आसमान की जगह, ठीक है। मतलब ये हमें पता चल रहा है अलिफ लाम लगा है, इसम है और एंड पे अलिफ ते से जमा भी बनी हुई है, मतलब ये मुनस की जमा है इसम की। वमा और जो फिर अर्दी में, अर्द मतलब जमीन की में, मन दल्लजी, इसका तो हमें पता है अल्लाह जी मतलब जो, अल्लाह जी हमने पढ़ा ना जो, और अल्लाह जीना मतलब जमा बन जाती है जो लोग। दूसरा यश पाओ, अच्छा इसके मतलब से हट के कोई बताएगा ये क्या चीज़ है, ये इसका जो पैटर्न है जिसपे ये लिखा हुआ है इससे मिलती जुलती हमने क्या चीज़ पढ़ी है, इस पैटर्न में हम क्या करते रहेंगे। सामिया यस्माउ, इसको याद है यफ्ताहु, सर ने बिल्कुल ठीक कहा। हम इससे मज़ारे का टेबल बनाते हैं, तो ये हमें पता चल रहा है ये कोई मज़ारे की बात हुई। इसी तरह इंदा हो, इंदा का मतलब हमें पता है। अच्छा मैं इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ये याद ना करें। नहीं नहीं, कम रियाल इंदा, इंदा का पास, पास आपके पास कितने रियाल हैं, इंदा मतलब पास हूँ उसके पास, इल्ला इज़्नी ही,
बी हमें पता है से आगे मजीद देखते हैं जी इसका। तो ये देखें जी कितने सारे वर्ड हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं जो हमें पता थे। यशफाउ मतलब सिफारिश करे या करेगा, फिर हम इजली ही इसकी इजाज़त से। ये देखिए किस्सा मवाती इधर नीचे अंडरलाइन नहीं है लेकिन ये भी हमने कर लिया था। मन हमें पता था, यशफाउ सिर्फ हमें नहीं पता था, ऑलमोस्ट 100% हमें इसमें आता था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह या लम ये हमने पढ़ा कि नहीं? या लम इसका इशारा किधर है? बिल्कुल ठीक है, ठीक कर रहे हैं। या लम ऊपर मुजारे है तो मुजारे का इशारा हमें हमेशा ऊपर रहता है। इसका मादी क्या बनेगा? आलिमा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आलिमा का टेबल है आलिमा, आलिमू, आलिमका, आलिमकू, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत, यानी जानने से बात हो रही है, उसने जाना हम सबने जाना। सिर्फ यालमू वो जानता है या जानेगा, ठीक है ये गूगल है। माँ बैना दरमियान दरमियान। अच्छा ये हमने पढ़ा किधर था? एक दुआ हमने याद की थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे रुकू से उठने के बाद, किसी को याद हो? समी अल्लाहु लिमन हमिदात रब्बना व लकल हम्द, इसके बाद थी कुछ हम तो हमदन को सीजन तैयबुन ये भी पढ़ते हैं मिल समावाती व मिल अल-अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिता इशै बादु। ये दुआ की ये कोशिश करके ना ये आप याद भी कर लें, बड़ी बेहतरीन दुआ है जो आप वसल्लम देखिए किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि आसमानों को भरने के बराबर। हमने इसकी प्रॉपर तशरीह पढ़ी थी, डीप में जाकर हमने इसकी स्टडी की थी, ज़मीनों को भरने के बराबर। और फिर है मेरे मालिक अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम इल्म नहीं रखते तो उसको भी भर दे, और उसके अलावा भी जो चीज़ तू चाहता है उसके भरने के बराबर मैं तेरी तारीफ करता हूँ। देखिए क्या अंदाज़ है तारीफ करने का। तो हमें भी कोशिश करके छोटी सी दुआ है एक लाइन याद करके, नमाज हम सब पढ़ते हैं रुकू से ज़रा खड़े होके इधर आप 15-20 सेकंड ज़्यादा ही लगते हैं, तो इसी तरह नमाज में खुशबू खुदू आता है, तो वो दुआ भी पढ़ लिया करें, उसकी बहुत फजीलत है। वमा जो खल्फा हूँ पीछे हम तो हमें पता है इसमें मतलब वो सब की बात हो रही है। भला यूही तू ना, नहीं आता करते हैं। हाँ इसमें हमें समय बिल्कुल ठीक तर्जुमा किया। अगर हमें ना भी पता हो किसी को, आप में से बैठे हैं, हमें कम से कम ये पता चल रहा है भला और नहीं। यूही तू ना का आगे देखते हैं शहीन ही मतलब से या में, शहीन मतलब शही कोई चीज़, अशिया कोई चीज़, लिन से इल्म ही, उसके इल्म से इल्म मतलब इल्म ही उसके इल्म से, इल्ला सिवाय, बिमा से जो, माँ का मतलब होता है जो, और बी का मतलब होता है से। शार देखते क्या है जी, बिल्कुल चाहे तर्जुमा आता है जी, माशाल्लाह। ये देखिए अंडरलाइन वर्ड्स कितने सारे हैं इसमें, ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा है। तो यही हमारे किसी वन का कमाल है कि किसी लाइन में हमें 100% आते होते हैं, किसी में 60%, किसी में 50%, इवन के किसी में 40% भी आते होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें, अगर हम भी कोई भी लाइन कुरान मजीद की उठा लेना, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से हमें एक लफ्ज़ भी नहीं आता। कम अज़ कम उसमें वाव लिखा होगा, ला लिखा होगा, या कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा जो हमें आता होगा। देखिए जी यालम वो जानता है माँ जो बैना अयदीहिम उनके सामने है, वमा और जो खल्फा हूँ उनके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं वो इहाता करते बिशैइन किसी चीज़ का, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, इल्ला मगर बिमा शाअ जितना वो चाहे। ये बैना आईदी है ना, इसमें आईदी में से क्या मतलब बैना अयदीहिम उनके उनके सामने सामने है, अयदीहिम ये इससे मतलब जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है सामने, हाँ सामने वाली चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है। खल्फा हूँ मतलब जो चीज़ हमारे से छुपी हुई होती है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है मंजर आम पे है, अयदी ही, ठीक है वो सब चीज़ें अयदी हिम, ठीक है मतलब वो सब चीज़ें, इनका हमें पता चल रहा है ना, उन सब की बात हो रही है, मतलब सब चीज़ों की जमा की बात हो रही है, वो सब चीज़ें अयदी हिम जो हमारे सामने है। ठीक है हाँ वासिया वाव का पता है, और कुर्सी यू हूँ, कुर्सी मतलब हमारी उर्दू की वोकैबलरी का भी वर्ड है,
हु का इसमें हमें पता है मतलब ये उंगली से इधर इशारा है उसकी असमावात हमने पढ़ा है वल अर्द ये भी हमने पढ़ा है वला याऊदुहु इसमें हमें वला का पता है याऊदुहु भी देखते हैं हिफ्जुहुमा इसमें हु और माँ का पता है हु हुमा मतलब ठीक है बल्कि ये एक चीज़ है इसका इशारा होता है दो उंगलियों से मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी थ्री में पढ़ते हैं दो उंगलियों से मतलब उन दो चीज़ों के दरमियान इतने इसका हम देखते हैं अभी इधर क्या मतलब है वाह हुआ हुआ का इशारा और वो अल अलीयु अच्छा इसके कितने टुकड़े हैं इसके टुकड़े बताएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है अल अलीयु मान रबी यल आला हमने पढ़ा था मान रबी यल आला मतलब बुलंद व बाला अली यू मतलब अपनी कोई बात हो रही है आगे इसका मतलब तर्जुमा भी देखते हैं अल अजीम इसका हमें पता है अजमत वाला अजमत भी पता है वैसे भी पता है ये इसम है अलिफ्लाम लगा हुआ है तो ये देखिए सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमें नहीं पता था इसका क्या मतलब है कि हिफाजत इन दोनों की ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि दो चीज़ों की बात हो रही है इन दोनों में ठीक है इसकी इशारा दो उंगली से होता है आगे हम पढ़ेंगे वसिया समालिया कुर्सी यूँ उसकी कुर्सी ने समावात आसमानों को वल अर्द और ज़मीन को वला याऊदुहु वला और नहीं याऊदुहु थकाता इसको हिफ्जुहुमा हिफाजत इन दोनों की वाहुवा और वो अल अलीयु बुलंद मर्तबा अल अज़ीम अजमत वाला है जी तो अगर बात मानी बताइए इल्ला मगर या सिवाय भी होता इधर है नहीं सिवाय मगर हमने पढ़ा लेकिन इस समावाद का जरूर बताइए आसमानों में ठीक है भाई ये समाई वल अर्दी टुकड़े करके इसकी तर्जुमा करने की कोशिश करें बिल्कुल ठीक जवाब किया दरमियान की बात हो रही है ये हमने कैसे याद रखा भाई यहाँ अभी पीछे आया हमने पढ़ा है इन दोनों के दरमियान तो आसमान और ज़मीन के दरमियान बैन से बैन ये बिल्कुल शई का मतलब बादिकुम जैसे हमने कबली का पढ़ा था उसे हम कबली कुम भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इसी तरह कबल मतलब पहले होता है तो बाद मतलब बाद में बादिकुम मतलब सबके बाद ठीक है तुम का इशारा ऐसे चार उंगलियों से सामने की तरफ तुम सबके बाद वाई कानून इसमें एक इजाफी ऐड किया गया है मतलब यूँ कहें कि जो हमने पढ़ा है इसमें पहले क्या क्या पढ़ा है तो दूसरी पढ़ी है फिर बकरा की 5 आया उसके अलावा इसमें वाई कानून भी शामिल कर दिया गया है टेस्ट करने के लिए देखते हैं हमें कितना आता है इसमें तो बल्कि टूटी भी लगी थी अच्छा अल्लाह होगा कि हमें टुकड़े बता दें कितने टुकड़े हैं एक ही है बिल्कुल ठीक इसका एक ही टुकड़ा है आप सबने याद रखना है याद है बल्कि इन्ना का हमने क्या पढ़ा है जी बेशक पढ़ा है यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कुछ बता सकते हैं क्या वजह है ना ना ठीक है वो तो चले हमारे वो तो बेशक हो गया ना इतना मतलब बेशक ये देखते हैं इसके ऊपर ये इसे क्या कहते हैं मतलब डबल लग रहा है एक तो हो गया है इन्ना ये मतलब डबल है नून दो दफा है इस तरह एक हो गया इन्ना बेशक और दो दफा है तो नाम हम इन्ना ठीक है इसी तरह नस्ताईन का हम मदद मांगते हैं खुद से अच्छा अगर मैं यहाँ पे नस्ताईन का इसकी जगह कर दूँ अस्ताईन का क्या तर्जुमा बनेगा मुझसे मैं मदद मांगता हूँ हमजा आ जाएगा ना अलिफ आ जाएगा मतलब एक बंदे की बात हो रही है अभी नून है मतलब हम सब की बात हो रही है हम मदद मांगते हैं इसके बाद अस्ताईन का मैं मदद मांगता हूँ और नस्तगफिरु का और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वाह अस्तगफिरु का फिर क्या तर्जुमा बनेगा और मैं बख्शिश चाहता हूँ तुझसे बिल्कुल ठीक वनुमिनु और हम ईमान लाते हैं ठीक है वाह और नुमिनु मतलब मोमिन से मिलता जुलता है ईमान हमें पता चल रहा है
فیکا تجھ پر ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں علیہ کا علیہ مطلب پر کا تجھ پر ونسنی اور ہم تعریف کرتے ہیں ادھر چھوٹا آپ نے سمجھنا ہے ونسنی وا اور نسنی اور ہم تعریف کرتے ہیں علیہ کا تیری الخیر بہت اچھی ونشکر کا اشکر کا کیا مطلب ہوا ٹھیک ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ولا اکفر کا کیا مطلب بنے گا میں ناشکری نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے ادھر ہے بلا نکفر کا اور تیری ناشکری نہیں کرتے ونخلع اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں ونترک اور ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوڑتے ہیں نترک ترک سے مطلب چھوڑ دینا ترک کر دینا میں یفجر جو تیرے نافرمان ہیں یہ دیکھیں جی کتنے سارے ورڈ اس میں سے ہمیں آتے رہے دیکھ رہے ہیں کچھ ہیں اس میں صرف جو نہیں آتے تھے آلموسٹ ہمیں 90% اس میں سے آتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اللہم اے اللہ ایاکا تیری ہی نعبدو آپ ساتھ ساتھ بولیں ہیں ساتھ ساتھ ایکٹیو بھی رہیں گے اور پریکٹس بھی ہوگی والا کا اور تیرے میرے ہی لیے نصلی ہم نماز ہم نماز پڑھتے ہیں ونس جدو کے ٹکڑے کون بتائے گا ٹکڑے ہیں نس وا اور نس نس ٹھیک ہے دو بالکل ٹھیک اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں تین ٹکڑے ہیں دو ٹکڑے ہیں وا اور نس اگر یہاں ہوتا وا اسجد اور میں سجدہ بھائی یہی کا اور تیری نس کوشش صحیح کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں نون لگا ہوا ہے تو نون اٹ مینس اس کی جو پریکٹس میں کروا رہا ہوں الف لگا کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہیں بھی ایسے نون لگا ہونا تو مطلب ہم سب کی بات ہو گئی ہے اب اگر یہاں الف لگا ہوتا حمزہ لگا ہوتا اشعار کیا بنتا پھر میں کوشش کرتا ہوں پھر ہم منافدو اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں ونرجو اور ہم امیدوار ہیں رحمتک کا تیری میری رحمت سے ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں دیکھ رہے ہیں وا اور ہم نقشہ نہ لگے نون لگا ہوا ہے نہ لگا ہوا ہے تو مطلب ہم سب کی بات ہے عذاب کا میرے عذاب سے انا بے شک عذاب کا تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق پہنچنے والا ہے تو الحمدللہ دیکھیں اس میں سے ہمیں کتنا کچھ آتا ہے رحمتوں کا اس کا بھی ہم نے ترجمہ کر لیا تھا تو آلموسٹ یہ بھی ہمیں 90% سے زیادہ ہی آتا ہے یہ ترجمہ کام محاورہ اس کا دیکھ لیتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے جب کافروں نے کہا تو مطلب کیا ہم اس کیٹیگری سے نکل گئے ہمیں نہیں پہنچے گا پہنچے گا کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے جی انکار کرنے والا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی یا یہودی جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے اور یہ عذاب اس تک پہنچے گا آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے اور یہ کہ قرآن واقعی ہی آسان ہے مجھے آپ سب کو یقین آ گیا کہ ہم نے واقعی 50% سیکھ لیے الفاظ جی اور ابھی بھی کسی کو یوں لگتا ہے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے سر آپ کو کوشش چاہیے بالکل سر صرف کوشش چاہیے بہت آسان ہے جی اب آگے کا ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے جب وہ بیٹری والی سلائڈ آتی ہے تب تو ہم سارے کہہ دیتے ہیں جی انشاءاللہ جی 78,000 کریں گے انشاءاللہ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اسٹیپس کیا ہیں کہ نماز سے متعلق اور صبح شام کی دعائیں ہم نے اسپورٹس میں کافی سیکھی ہیں اور ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح شام کی دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہی ہے
اور اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں، یعنی آپ انہیں کی پریکٹس کریں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیول 1 کے بعد 7 کورس ہیں، اور لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، لیول 6، لیول 7. اچھا آپ یہ بتائیں کہ لیول 1 کرنے کے بعد ہم نے قرآن کے کتنے پرسنٹ الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ 50% سیکھ لیے ہیں. تو باقی جو 50% ہے وہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے، اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم نے آگے سیکھے میں آگے سیکھنا آسان ہے. لیول 2 کرنے کے بعد ہم 80% قرآن سیکھ جاتے ہیں. کتنا سر؟ 80%. یعنی اگر ایک لائن میں قرآن کی ہر لائن میں ہم نے دیکھا تھا 8 سے 9 الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ہر لائن کا لیول 1 کے حساب سے 50% نکالیں تو ہمیں ان 9 الفاظ میں سے 4 یا 5 الفاظ پتہ ہوتے ہیں. اور لیول 2 کرنے کے بعد 80% کرنے کے بعد ان 8 یا 9 الفاظ کا ہم 80% نکالیں تو ہمیں ان 8-9 الفاظ میں سے 7 الفاظ پتہ ہوتے ہیں. دیکھنے کتنی برکت ہے قرآن کی. 20 گھنٹے لیول 1 کے لیے لگائے ہیں، 20 گھنٹے لیول 2 کے لیے لگائیں گے، 40 گھنٹے ٹوٹل بنتے ہیں. اور الحمدللہ ہم 80% قرآن سیکھ جاتے ہیں. یہ سارا اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. اصل اچیومنٹ تو ان کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آمین. آگے کا انشاءاللہ تعالیٰ سب خود کا ارادہ کرتے ہیں جی. انشاءاللہ ہم لیول 2 میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، انشاءاللہ کوشش لازمی کریں گے. دیکھ لیتے ہیں ہمارے کچھ ٹائم پہ رہا کہ آپ ان دونوں کورس میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے. دونوں کورس کون سے؟ لیول 1 اور لیول 2 جب ہم. تو اس کورس میں ہم نے کتنے جملے بنانا سیکھے ہیں؟ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم 100 جملے میں نے کوئی آپ کو کہا ہے پراپر آپ نے اس کا ترجمہ بنانا ہے، یہ یاد کر کے لانا ہے جملہ. یہ تو ادھر بیٹھ کر پریکٹس کی ہے، کسی کے آگے کا لگایا ہے، کسی کے آگے ای لگایا ہے، تو کتنے ہم نے 100 سے زیادہ جملے بنا دیے ہیں. تو ہمیں آتے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں بغیر کسی ٹینشن کے ہم نے سیکھ لیا ہے. کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں بیسکس پتہ چل گیا ہے، ٹیبلز ہمیں پتہ چل گئے ہیں، ٹیبل کا پیٹرن پتہ چل گیا ہے. ہر ٹیبل پہ وہی پیٹرن اپلائی ہوگا، کسی پہ نیا پیٹرن نہیں آئے گا. تو آپ بے فکر ہو جائیں، پیٹرن یاد رکھیں، پریکٹس کریں تھوڑی سی. تو اس انتخاب کو مد نظر رکھیے کہ جب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کورس اسٹارٹ ہوا تھا نا، آپ میں سے جو بیٹھے ہیں پہلی کلاس میں آپ تھے، پہلی کلاس میں آپ بھی نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، آپ دونوں آپ تھے سر نہیں تھے پہلی کلاس میں، سر تھے. لیکن آپ کے علاوہ ہمارے پاس 7 سے 8 لوگ اور تھے. لیکن دیکھ لیں آپ پہلی کلاس میں بھی نہیں تھے، آپ آئے بھی بعد میں، لیکن الحمدللہ آپ نے کمپلیٹ کیا. جو پہلی کلاس میں آئے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ منتخب لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہی مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یار باقی یہ تو اتنا آسان ہے. اور سرگوتا میں صرف میں آپ کو بتاؤں صرف 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جس کو پتا ہو کہ قرآن اتنا آسان ہے یا جنہیں قرآن آتا ہو. 1% بھی نہیں ہے ایسے لوگ. 100% پیچھے 99% لوگ رہتے ہیں جن کی کھلی مارکیٹ ہے ہمارے سامنے. تو اب وہ کس کے دل میں ہے کہ سب کو کس نے بتانا ہے، کس نے پڑھانا ہے، کس کے دل میں آتا ہے؟ ہمارے دل میں آتا ہے. تو ہم کیسے پڑھائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ 90% سے زیادہ نمبر ہونے ضروری ہے. پھر ہم اسسٹنٹ بن کے پڑھائیں گے، پھر سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بنے گے. 90% نمبر لینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے بک کمپلیٹ ہونی چاہیے، ہمارے کوئز کمپلیٹ ہونے چاہیے، ہمارا کوئز اچھا ہونا چاہیے، تیاری اچھی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ سب تیاری کریں گے. کل ہماری ریویژن ہے، پھر ہمارا فائنل کوئز بھی ہوگا. جن کا مڈ کوئز رہتا ہے وہ ہم فائنل کے بعد کریں گے. سر آپ کا بھی رہتا ہے، تو تیاری ذرا آپ صحیح جوش سے کریں. بتانا نہیں ہے سر، اللہ کے کام کے لیے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، ذرا جوش سے کریں گے، پتہ چلے ہمارے دماغ کو ذرا اچھے طریقے سے دعوت دیں گے. ایک کنسپشن جو ہے نا وہ عام لوگوں میں جو پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے کہ یہ قرآن جو ہے نا عام بندوں کی سمجھ میں نہ آئے. بالکل سر، یہ بڑی غلط کنسپشن ہے. وہ یہ حالانکہ اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ اس کو ہم نے آسان کر بالکل دیا. سر. میں آپ کو بتاتا ہوں آنیسٹلی، میں جب یہ کورس نہیں کیا تھا نا، بالکل مجھے بھی ایگزیکٹلی یہی لگتا تھا یار عربی ترجمہ کرنا
سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہم سیکھنے کی کوشش نہ کریں، اب آپ لوگ کلاس میں آتے ہی نہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہی نہیں، کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، کس طرح ٹیبلز ہیں، تو ہمیں پتہ چلنا تھا کہ یہ اتنا آسان ہے، بالکل نہیں پتہ چلنا تھا. تو یہ ہمارا انشاءاللہ ڈیوٹی ہے، ہم اسے جاری رکھیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ سر آئیں دیکھیں یہ کتنا آسان ہے. آگے چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ٹائم ذرا ہمارا بتاتے رہ گئے. تو بریک لیتے ہیں اب ہم، اور ربی ذکر علما